नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हेउछि 30 जानुआरी 2025 मसीहा। दर्शक बंधु आजिर भिडियो रे जानिबा केउं स्थान रे केउं यात्रापाटी केउं सुपरहिट नाटक आज मंचस्थ करिया पय जाउछि। एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु बारो लाइक करंतु और सब देखंतु यात्रा अपडेट नुआ नुआ यात्रा चैनल जो आछि आको माध्यम आमे पहुंच परछि। जय जगन्नाथ। आपण मानक अनुरोध चैनल एक्सप्लो ओडिया आपण मन बहुत संख्या देखंतु सब्सक्राइब करंतु आम एक्सप्लो ओडिया रो मेंबर होंतु एंड सुंदर सुंदर अपडेट न्यूज जानिया पई आम एक्सप्लो ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो दर्शक बंधु चलंतु बेसी देरी न करी आज संपूर्ण वीडियो को आरंभ कर यात्रा मौडमणि शिवानी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव यात्रा श्री विश्व दरबार। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान उषुमा फुलनखरा कटक। आज नुआ नाटक कहिबाकू लाज शुणिले पाप नाट्य सम्राट पृथ्वीराज। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान महिषासुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नाटक अमावास्यार अतिथि यात्रा धौली। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान भंडारी पोखरी भद्रक। आज अनुसंधानमूलक नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा यात्रा याज्ञसेनी। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान कड़मा रगड़ी जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक प्रेम कले पाप यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज प्रथम रजनी स्थान ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज सही सुपरहिट नुआ नाटक जह्न रातिर झड़ यात्रा रंग तरंग। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान होंडा शोरूम सामना अमरदा रोड बस्ता बालेश्वर। आज नाटक रंगलो तते तरंगराण यात्रा तारिणी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज चतुर्थ रजनी स्थान सलड़ी बसना छत्तीसगढ़। आज नुआ नाटक जीवन खोजुछि जरा निवास यात्रा गौरी गणनाट्य। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान राहामा मकर मेला जगतसिंहपुर। आज नुआ नाटक एमिति जीवन शेष केउठी यात्रा राजनंदिनी। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान विदेईपुर मुनिपड़िया भद्रक। आज सुपरहिट नाटक रही रही आसे अदेखा साथी यात्रा स्वर्ण मंदिर। दर्शक बंधु आज पंचम रजनी स्थान उवादा जाजपुर टाउन जाजपुर। आज सुपरहिट नाटक से मो स्त्री यात्रा महारथी कलिंग गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान मरेगा विदु सोर बालेश्वर। आज नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे यात्रा स्वर्ण महल। दर्शक बंधु आज द्वितीय रजनी स्थान दीघी पांगिरी पड़िया राजनगर केन्द्रापड़ा। आज नुआ नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी यात्रा गौरी गणनाट्य। आज विदाय रजनी स्थान राहामा तालपड़ा जगतसिंहपुर। आज नुआ नाटक एमिति जीवन शेष केउठी अपेरा अशोक सम्राट। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बाराहाटीपुरा घटगाँ केन्दुझर। आज नुआ नाटक कई कई कांदे कनक गोरी यात्रा बादशाह कोणार्क गणनाट्य। दर्शक बंधु आज तृतीय रजनी स्थान बालिया कुकुड़ापड़ा
ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ଖେଳାଳି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡୋ ମାଝୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଉର୍ଲାଦାନୀ ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କେମିତି ହେଲୁ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁପାରୀ ମୁନିମେଳା, ଖଇରା, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ମୋ ଚକା ଆଖି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବଡ଼ବିଲ, ଯଶୀପୁର। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଭଲ ପାଇ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ମୋଟରୀ, ଡେଲାଙ୍ଗ, ପୁରୀ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଲପାଳ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କୁଆମରା, ପୁରୁଣା ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ବୋରିକିନା, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଝୁଣ୍ଟୁଣା, ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ଼, ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ସୁପରହିଟ୍ ନୂଆ ନାଟକ ନକ୍ଷୀନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବେଣିରାମପୁର, ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର, କଟକ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସରାମ୍ବୋ, ମଠ, ମୁଣ୍ଡାସାହି, ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସାଲିଆ ସାହିର ସରିତା ଅପା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁଳି, ଯାଜପୁର ଟାଉନ। ଆଜିର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ଶାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉପୁଳେଇ, କାକଟପୁର, ପୁରୀ। ଆଜିର ନୂଆ ନାଟକ ସୁଖ ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଟିକିନିକି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।